This video guys. Mamuga mi guys dito guys. Lahat siya guys. Oh. Ako kuya guys oh. So muadto na miss kakahuyan guys. So naanami din ni guys. So lantawaran ninyo ni guys ha. Pum Zaya dara guys oh hamubughaon. Sige, i-vlog ko. Ito si mama guys. Gabuga. Hindi ako kay Glawas guys. So mawala siya guys. Uy, kayo na. Hiluoy kayo. Lat siya guys. Mangita ta dari kaputangan. Kaya ko hilak na. Gani. Asa mo na? So, dara guys. Ay, di ka bigo ka po. So, magtaod sa akong grilo guys. Oh, kay bigo ka. Tingo guys ha. Tingo, bitaw karong maigo na. Crispy kayo na. Balik crispy ha. Oh, kay bigo ka diya. Dara gina. So, lit mi guys. So, bago pa ming closing guys, no? Bago pa ming gabuga aron guys, kay wa may kahoy. Naman may nakuha nga buko guys, nga wa may ikalata. So, tsada kayo direct view guys. Diba? So, silingan na mo tong usa ka vlogger guys, no? Talatong adtoon guys. Si Haji Indres. Hali guys, atong lang taon. Nara dito yung balay guys. Nara dito. Silingan naman mi guys. Pag na sila isudan, manghatag na sila. So, butan kayo si Haji Indres guys. O, diba? So, akong kuya guys, padulong na guys. Na dito guys. Talatong adtuon guys. Dara guys oh. So balik ko punta dito guys. Sus kabasa. Okay. Oh! Unsa daw rin? So, maura to guys.